agora gbasa fi onoga achefu bokono weke bio o fa gbasa radio wendo kolo NG au vivre mieux ton egbio milo mardi 30 août 2022 et mi bio o fa gbasa lo disako gogo posa cheme lo bokono gidi lesa cheme da baba hunali kulesa cheme bokono jogbe lesa cheme dute mi kamoro egbe omi mo osa guda mi mo ero otake ko na gume bo nu do agun khosua sa guda ni ero mi ya oblemo ti nu kumiton emi mo aminado nu kun we sa guda ni ero satodi wa dagbe no ki ko to di kakaboka doje johnu pompo te sato widi wa dagbe no ki ko to kaka luboka doti johnu pom bo ki ko to mul khome sa gudane ero nuedo mewetana don pelio di kado ai jewe nuedo mewetara don chadi no di kara ai jewe bele bo jawe sa gudane ero yeve okolodo sato di mekado yibu pompo che nu bufo dobinu we menule lo duetone sa gudane o sa gudawa ateme ero sa gudari wa dagbono hikoto kaka o dimbe ka jodoyin ko okume mlan be ti john fune ete do faka bodomo mina tono nous mettons à dagbe nous homini tourment action de reconnaissance mettons à dagbe nous homini ton wenu mewa ya do po mi to kon dagbe de wale we e ma wa dagbe mi no mi ze yan ko se su mena o eyon a do wenu me dagbe anu yo ali do to se vivi o seto se vivi mais les deux se vivi ton wedding on gilonu bo te ko mo de vig bezame no mene de soudé mais no adagwe kaka bonu ya logo de ko potiele ono ga che bo ko he to fugo to gbe mi sa guda wa egbero mere do dagbe mi ma so no dagbe wa ko di eyin kolo no ko de buru fene ya eto no mi bulu ana se viton bo mele dole na du beton e bara woni dia bo pourquoi avec ba do eni dia pourquoi comment ba vide do gbe to me ya sa gudane ero nwe jawe o mewe ta do chagbe dion die karo asa don lelebo jawe nu me ko we die tagbajegbe egbe mi atuno ko egbe ko de ba mi fun mi wa te mi keken bo pa a o vi do poro egbe do mi atuno egbe o kabro madi ton guzawa ko yindo femedai bo kale jida sayen aji ton mi atuno egbe se o mo mi ni so ro ni pe mi daho eme mo nweda meko we fi ta chagbe onu die ko jawe mumina tino tagbade na tindo egbe tagbade kawaro egbe ko mero ko ni blokro nu tagbani wate ini mo tembo din sakudane ero o sagudane ye ve kholodo o sato di mekado yibu lo kholo evd ewe zo mi na mi lo gbeto de letin
Ba tende budo ndino venu ya. Ma vetu no kuro we je osi o me. Dagbe ton ba we de. Asovi. No abana mo dagbe ton bana di ndako. Bona du ndako de sato do budo ho. Bo se tonu katwe. Asovi. Se tonu katwe. Oui, mais quand nous voulons servir, nous voulons servir le filet. Abana du fenêtre légion. C'est tout nous quand. Oui, mais nous savons beaucoup de boutiques à Burahime. Anatono, client to yo, et oui, katwe. Hosway, Badona Saint. Donc nous perdons pour nous avec comme si et rien de quoi tout est vivant. A Honwa, Bamana, Sade Boulé. Hominatuno. Soro ni pemilo egbese en home desu tete egbese agutado bomina tuno moeka inu bo mi pon aji kwetru lo ete mi kamo mi mo o chero podi me o chen wole ero hade ma nyo ma jibo mesino ko ho eti hane ble wole che wole ero doro nkotu nako da tonche bojo asokodo o faro mi me no mo o gbeda gbe lo bokono tu no mi ko gbedu ya bono le do gbed devu bawe ado vodume muno ko de me ko trole bono kode no kluto tole bono kode no o se politoi epo walo de zandio e ya walo dagbo zan jenwele ya hono ga chefun bokura we kaje nka kande gido gbo si sien do gbere pon no ado lu na no le bi boro mesi bawe ado lu na no yesu le bi boro mekwe riziwe do agbato me ado lu na no le bi bo me se no to veka lo so pe niwe o novi na ro ana khode o egbe so aton akaro ni de na mo gbere pon ayin de ko do ya hojo ko tini wendi minatuno no ado gbeda global hun ni gbesu buna dudu mekoto le hojo vodu dogbo ba misa no menu no me beto to de si npo to vewe no apo mese blawe bopo melo si ko rizido kweto mewe awajo kaka arole jamo beria ana hode pastora hode no ana dimo kaka anana malo kaka o keto alo ni na egbeso nkan do doji e na nyunu ya me do fa kodo bodo o che wona kodo ma vesino o devole pro so do ko bi ba gbe o nwe ba do bi kura satu me ni gbeso ada supo ko tuno asuturo henu bodo o tore bodo no henu ada sura bon glasu akademina tekmo dada lo bura dafo gbeyo akrando ajo afra joro ya we me want to pritwe bo medio si kwekpe jan kwetu na dede ya buru tita fuye bro kweza wa amra tapa turutu na jai che won do milite ko bo ete bo wuli bonu nwe komide yo bo wuli bonu gbesuo buka tulo mase nukundo medio si agbame o mi mase nukundo zo ene bukole ko tunu so no modo e o fa we sa pe o domo nko tuna nko tu ma no letia nko ejero he mi de tonu bo kono da mi sa kaka bole abe o fa le bible blo ton bi bro mi ko tunu ono fi dai ono ga chef bo kono weke nto go mi kaka kamaro yebi ni pon akweko ye mi moete mi mo loso trupe loso lopo trupe lopo emo atafa poro ko yi titengbe gbe ponu kuma yopon me mo ponu kuma me mo barabara to
loso trupendo egbe o mini si meko mitole mi meno do renume bono gbe suyi boko na ze wole meko mitole o me amoro mi do kanwe no gbe miton e do toni ayi meko o gba do walo ta o ana si meko walo ta toni anayin meko bona yin renu to bo me bina goto yo to no wilo ana si renu to de do fino we akponu fun yo wilo aja fine do alino diga alio ewea donc mina tuno lo so trupendo minisi meko mitole mi ko monu me ko wolo pede bo mado mere renu asiteno huzunu mi aruwalo to e ka zumara si omowe do nuwe bladio sin lejana mo dada e ron gbedo mo e mi ko yibo aje dunu ji yo mi na time onu ga che fun bokoro weke ndo gbo mi keka do egbena degbosi asane dagoro mi bi patata mo fi bo dogbe no dame o rabita no ni kudo tozo bo mina tuno egbesi asandio o mina vodun tohoso dawo lo tohoso do me ke mi mina gbaje numero egbe bo mina te pombo wuli bonu ahoso mi tole mi TGV Temple de Grande Victoire et do Xavier adovio ede dame o rabitano podjejisi o temple me mi jefine o ni so mi na moro we mi me do kholo je kalefo koru me khu mi tonle bo ye kholo bi jan mi ida do fene ba wa jera ti bo no ba mi do fene kramoyi mi na tu na mate mi kazan egbe bo e wa dagoro mi do saguda me mi te ko bo ba voka fu cheke se ma amami ton dagbe we avoka fu cheke mi rewu bole dagbe deso inu mi debe kono ga che fu bukoro we kebe dogo mi kaka ndo 96 12 51 99 ni lo kaine kono ga che fu bukoro we kera iso yoro mi ko me hwan ina che mi kaka mi kudo mo